নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো নতুন এটা ভিডিঅ লৈ আজি আমি ডিসকাস কৰিম ক্লাস 12 জিওগ্ৰাফি চ্যাপ্টাৰ 1 হিউম্যান জিওগ্ৰাফি নেচাৰ এণ্ড স্কোপ ওকে তো এইটো ভিডিঅ কেৱল ইংলিশ মিডিয়াম ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে যদি এছামিজ মিডিয়াম ষ্টুডেন্টে চাই আছা তোমালোকৰ কাৰণে এছামিজ মিডিয়ামৰ কাৰণে মই ভিডিঅ বনাইছো চেনেলটো ভিজিট কৰি চাব পাৰিবা ওকে আৰু যদি এইটো চ্যাপ্টাৰৰ পিডিএফ লাগে তেনেহলে তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত গৈ মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন হৈ কেনে তাৰ পৰা PDF book download koriba pariba okay so let's start it textual question and answer question number 1 which one of the following is the most important factor in interaction between peoples and environment okay options human intelligence people perception technology human brotherhood তো আমাক কি কৈছিল যে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর কোনটো হয় ইন্টারঅ্যাকশন বিটুইন পিপল এন্ড এনভায়রনমেন্ট the correct answer is people perception okay next question number 2 কি কৈছে which one of the following is not a source of geographical information sorry geographical formation okay কোনটো ইয়াৰ geographical formation নহয় geographically formation মানে পৃথিৱীত ফর্ম হোৱা নহয় source নহয় okay the options are travelers accounts old maps sample of rocks materials from moon ancient epics the right answer is option number C sample of rock materials from the moon okay the sample of rocks material from the moon is not a source of geographical information okay next question the next question lo joar agote jodi channel to subscribe kora nai tenehole subscribe korlo ar logote bell icon to press kori all kori loba ar logote bondhu bandhobi loikeo friends buro loyo tumaloke share koriba okay jodi class 12 ot pohi asa tumi hoy assamese medium hobo para নহলে english medium eta bhal opportunity ei channel to papa ji agontuk class ji agontuk 2025 high secondary final exam ahi ase ki tumaloke paba ei channel to so class 12 geography solution 2025 or karne gutebur solution tumaloke channel dot paba previous year question paper with solution previous year jiman question paper ase question paper buru paba tar logote tar solution khiniu tumaloke paba okay previous year question paper chapter wise প্রতিটো চ্যাপ্টাৰৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট কি কোৱেশ্চন আহিছিল প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত আৰু কি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে হেবোৰ তোমালোকে পাবা ওকে এই সকলোবোৰ তোমালোকে ভিডিওৰ মাধ্যমেৰে পাবা তাৰ লগতে তোমালোকে পিডিএফ ও ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা আৰু পিডিএফ ৰ কাৰণে তোমালোকে কোনো ধৰণৰ পইচা দিব নালাগে একেবাৰে ফ্ৰী হয় अवेलेबल অন মাই টেলিগ্ৰাম চেনেল লিংক ইন দ্য ডেসক্ৰিপচনত মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক আছে তোমালোকে তাত গৈ পিডিএফ বোৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা ওকে তো নেক্সট কোৱেশ্চন লাগবাহু Question number 3. Which part of the river is called the mouth? River kuntu part of river to mouth buli koa hoy mukh buli koa hoy. So area from where river originates. Okay. B. The point where a river bifurcates. Okay. Next. C. The point where a river confluence with lakes, sea or ocean. Number D. The point where another river joins. The right answer is C, the point where a river confluence with a lake, sea or oceans. Okay? Jetia eta river, lake ba sea ba ocean or logot log hoy, confluence hoy, tetia eta he area to ta ki buli koa hoy called the mouth of the river. Okay? Next question number 4. Human geography is a synthetic study of the relationship between human societies and Earth's surface. Who was the following put forward the above definition to define human geography? Kune ei kotha harare human geography to define korisil. Options gita soa Rajel, Elensi Simple, Vidal de la Blasi, Griffith Taylor. The right answer is option number 1 Rajel. Okay? So Rajele কৈছিল human geography is the synthetic study of the relationship between human societies and Earth's surface. Okay. Next question. Very short type question and answer. Question number 5. How much population has the world recorded at the beginning of 21st century? 21st century beginning of junto record kora hoisil world population hetu kiman asil? So option the answer is 6.1
billion people. Okay. Next, question number 6. Give one definition of human geography. Human geography is the synthetic study of the relationship between human societies and Earth's surface. Okay. So human geography means মানে হল study of the relationship. কার কিহৰ study কৰে, কিহৰ relationship or study কৰে, human societies and Earth surface. Human society আৰু Earth surface or যি relationship or study কৰে তাকে human geography বুলি কোৱা হয়. Okay. Next, question number 7. What are the two major components of Earth? Okay. What are the two major components of the Earth? Okay, the three main components of the Earth are atmosphere. Okay, atmosphere, it gaseous envelope, the surface coating of water. Okay, water, and cores the solid Earth. Okay. Next, question number 8. Name two subfield of human geography. Okay, human geography দুটা subfield or কথা লিখা, দুটা subfield or নাম লিখিব দিছে, agricultural geography and political geography. Okay, human geography আমি এই দুটা পার্ট পঢ়িম, agricultural geography and political geography, আর এই দুটা কি হয়, subfield হয়. Okay. Next, question number 9. What do you mean by environmental determinism? Environmental determinism মানে কি বুঝা তুমি? Okay, environmental determinism, also known as climatic determinism or geographical determinism. Okay, environmental determinism মানে কি, also known as আৰু কি নামেৰে জনা যায়, climatic determinism or geographical determinism, is the belief that the physical environment predisposes human social development toward particular trajectories. Okay, মানে কি হল, এনভাইৰনমেন্টাল ডিটারমিনিজম মানে কি, এনভাইৰনমেন্টে আমাৰ যি হিউম্যান সোসাইটি আছে ন, সেই হিউম্যান সোসাইটিক কন্ট্রোল কৰে. ওকে, এনভাইৰনমেন্টে যি বিচাৰে, হিউম্যান সোসাইটি যি বিচাৰে তাকে হ'ব লাগিব. ওকে. নেক্সট চোৱা, what is humanized nature? What is humanized nature? Humans controlled by nature are called humanized nature. If যদি হিউম্যানে এনভাইৰনমেন্টটো কন্ট্রোল কৰে তাক কি বুলি কব, হিউম্যানাইজ নেচার. ওকে, হিউম্যানে যেতিয়া নেচারটো কন্ট্রোল কৰিব তাক কি কোৱা হ'ব, হিউম্যানাইজ নেচার বুলি কোৱা হ'ব. ওকে. নেক্সট, question number 11. What does the colonial period means? Colonial period মানে কি? So, period during which foreign ruler rules the state is termed as colonial period. যেতিয়া ফৰেন ৰুলাৰ সকল আছিল, সেই ৰুলাৰ সকলে যেতিয়া কোনোবা এটা ষ্টেট বা কোনোবা এটা দেশ ৰুল কৰিছিল ন, সেই ৰুল কৰা সেই পিৰিয়ডটোক, সেই টাৰ্মটোক কি বুলি কোৱা হৈছিল, কলনিয়েল পিৰিয়ড বুলি কোৱা হৈছিল. ওকে, যেতিয়া ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়াটো ভাৰতবৰ্ষক যেতিয়া কন্ট্রোল কৰিছিল বা ৰুল কৰিছিল, সেই টাইমটোক সেই কি বুলি কোৱা হ'ব, কলনিয়েল পিৰিয়ড বুলি কোৱা হ'ব. ওকে. নেক্সট, very short type question and answer. Okay. Question number 12. How is human geography related to other social science? কেনেকে human geography to other বেলেগ social science লগত জড়িত, related হয়. Okay. Human geography assume a highly interdisciplinary nature. It develops a close interface with other sister discipline in social science in order to understand and explain human elements on the surface of the earth. Okay, তো যি হিউম্যান জিওগ্ৰাফি আছে, সেই হিউম্যান জিওগ্ৰাফি সোশিয়েল সায়েন্সৰ বহুত কেইটা ডিসিপ্লিনৰ লগত কি হয়, ইন্টাৰেক্ট হৈ আছে বা ৰিলেশনশিপ ৰিলেটেড হৈ আছে. আৰু কি কৰে, কিহৰ কাৰণে ৰিলেটেড হৈ আছে, for understand or explain about human elements on the earth surface. Human elements on the earth surface তাৰে study কৰাৰ কাৰণে, understand কৰাৰ কাৰণে, explain কৰাৰ কাৰণে human geography social science বহুত কেইটা ডিসিপ্লিনৰ লগত relate হৈ আছে. Okay. Next, question number 3. What does human geography study? Okay, human geography কি study করেছো? Human geography studies are interrelationship between the physical environment and the socio-cultural environment created by human beings through mutual interaction with each other. Okay, কি কৰে, যে হিউম্যান মানুহ আছে ন, হিউম্যান বিংছ আছে, হিউম্যান বিংছে মিউচুয়াল ইন্টারেকশন উইথ ইচ আদাৰৰ দ্বাৰা যেতিয়া এনভাইৰনমেন্ট, ফিজিক্যাল এনভাইৰনমেন্ট এন্ড সোশিও কালচারাল এনভাইরনমেন্ট ক্রিয়েট করে, সেই তাকে স্টাডি করার
স্টাডি যে কৰে তাকে কি বুলি কোৱা হয় হিউম্যান জিওগ্ৰাফি বুলি কোৱা হয় বা হিউম্যান জিওগ্ৰাফি স্টাডি কৰে ইন্টার রিলেশনশিপ বিটুইন ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট এন্ড সোশিও কালচারাল এনভায়রনমেন্ট ওকে it studies the changing relationship between the unresting man and the unstable earth okay through human geography we come to know about the process of adaptation adjustment with and modification of the environment started with the appearance of human beings over the surface of the earth in different ecological reaches okay next question number 14 how is nature humanized okay the nature humanized are one number with the passage of time the people being to understand the environment and the force of nature and start beginning change to it okay two number with culture and social development humans develop better and more efficiency of our necessity to a state of freedom okay three number they started creating possibilities with the resource obtained from the environment and their activities have created the cultural landscape the im- the imprints of which are found everywhere on this earth okay next question number 15 what are the issues of geography as a discipline okay what are the issues of geography as a discipline the answer is the issues of geography as a discipline are number one, geography got subject to dualism and the wide-ranging debate started whether geography as a discipline should be a lawmaking theorizing okay nomo- nomothetic or descriptive ideographic okay number two, whether its subject matter should be organized. Number three, whether the approach of the study should be regional or systematic. Number four, whether geographical phenomenon be interpreted theoretically, thought, historic, institutional approach. Okay? তো আজিলৈ ইমানখিনি আছিল যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লাইক কৰা কমেন্ট কৰি জনোৱা এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰা বন্ধু বান্ধৱীলৈ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ওকে তো বাকি যিবোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ ৰৈ গ'ল সেই কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ মই ছেকেণ্ড পাৰ্টত মই ডিছকাছ কৰিম ওকে তো আজিলৈ ইমানখিনি আছিল পুনৰ লগ পাই আছো নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ বাই বাই